least at least aku nggak perlu datang terlalu pagi tiap hari. At least aku nggak perlu nge-footage setiap hari. At least aku nggak perlu nanganin customer rese tiap hari. At least aku nggak perlu bingung we are open tiap pagi. At least aku nggak menerima returan tiap hari. At least aku nggak perlu bingung mikirin ide-ide konten. At least aku nggak perlu DIY paket tiap hari. At least aku nggak perlu bingung mikirin konten aku FYP atau enggak. At least aku nggak bingung kalau misalkan ada customer komplain langsung di tempat. At least aku nggak perlu bingung tiap waktu buat naikin engagement. At least aku nggak bingung kalau misalkan ekspedisi nggak kesini.